বিজেপি জনজাতি media orang hambai maru media ka kini kising bono bono nong belake pulan nong hambai maru tini sengoro hamsang rally khlaimani kaisa no chini mudang ka je mia je 20 tarik September oro Kazamara multipurpose community hall kaisa গঠন আনত তুই তিনি অর সমজাং রেলিমা খাইকা গঠন আং কম মিয়া অরব চিনি রাজ্যনি পশ্চিম ত্রিপুরানি এমপি বিপ্লব দেব বড় রিগনাইতাই সারি বাংলানি কক কমনি কিন্তু আরো বড় বাগলাই দङ বা বাগলাইনা নাই দङ আ জরাও হঠাৎ খাইयै সাইমিয়া বিজেপি দাওয়ালা লাयै जों बखरै मन्त्रि बखरै तामुंखा साइमिया आ जराव हंखा चिनि कर्मिया जास्ट बरग थांलाय दङ बरनो जास्ट जोंखा तामुंलाय र तामुं खायना नायलाय दं कुनु कगलाम करैनो चिनि जागनो बरगनो जेसाथिके बुखा एबं बरग बुलाय केना बिसिनो का आबनि बागै जों साइमानखा जे चिनि बर रंनो आननोन हनि सापानो চিনি 10-15 जना চিনি ত্রিপুরামো থানো সিলসা হই অর বরক এফআইআর খালাইকা এবং বরক রমজানি বাগৈ হাই লেভেল থেকে চিফ মিনিস্টার লেভেল থেকে শুরু খাই যত লেভেল ন বরক তিনি বরক ফানথন লাইজা শুধু আবু সিমিয়া হাসপাতালত তলাংমানি ইয়াগুলো जों साइमानखा जे आ जागाव मंगलदेव बर्मा बबो चिन्ता खुंनो ब उन्डे दंखा खरकसा मीडिया ताको बबो उन्डे दंखा स्रां जातिनि मीडिया का आबो इच्छा खाइनो जे बनो अटैक खाइका मीडिया नुगैने अटैक खाइका हनै जे काइसा कुछु कुनु मीडिया रक बा कुनु व्यक्ति रक अमाखाय सामाने आबोखाय जों निजिबो साजायका कारण आ जागा डाइरेक्ट खरकसा सिनियर मीडिया जेबाबे डाइरेक्ट त्रिपुरा मथा न बुओ हरैनाय जेबाबे साका अ मीडिया ना कयना मुसुंगो नों उइदाउट आर इनभेस्टिगेशन नों बाहायके नाया नुगियावै नों बाहायके बार कक साकाबा जोंबो तिनि दुख नांगो बाहायके बुजाखा जोङो बनस माने चिनि बिनि दुखुमान माहायचिनि बखाबो जों दुखुमान बनस जों आसक दिन जों सुमायनो फायो आबोनि यागुलबो जों नुखा खरकता जनजातिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि जेभाबे जे कक साका बरक मिया से हरसे जे मानसाक आक्रमण खायनानि कक त्रिपुरा मथानो जे मानसाक रम रिनानि कक त्रिपुरा मथानो क अम हाइरक आनपार्लियामेन्टारि कक रकटा একটা অসংশোধনীয় মানে সাংবিধানিক কক রক অব বেলেকেনো তাবুংনি অবস্থাও হামিয়া যেহেতু কংগ্রেস আর তামনে বনো বিজেপি আইপিএফ त्रिपुरा मथा যদি আর এলায়েন্স দোকানকাই ক
এলায়েন্স তো আমার হাইকে সানানি কক টমাইয়া যদি ভুল বুঝা বুঝি ইংলাই যদি কোনো কিছু যদি ইংলাই টঙাকাই ঠিক আছে আসুকলাই মীমাংসা খালাইমানো নংনিবু লিডার দङ आंनिबो लिडार दङ चिनि अर मन्त्रि दङ आं एम दङ बरनि अर कानेगिरि दङ चिनि रतनदा दङ अर बंनि अर मण्डल दङ दिनै फाइ जोंलाय कक सालायमान खामले किन्तु एत्त एग्रेसिभ बर हायनो जों जदि इंगाखा जोंखे थुइ दंनाय चिनि पुरा आक्रमण खाखाय जोंखे रखयदा दङ जों रखय दंया हायसे जों दफानि बागै सामुंतान दङ যতদিন পর্যন্ত দফানি কোনো সাংবিধানিক অধিকার মায়া শেষ পর্যন্ত চিনি চবা চলে নাই আ জায়গা যে কোনো প্রকারে পঞ্চং আতকংনা চেষ্টা খাই নরখাই 2 নম্বরে চিংনি মিয়া যারাও সিপিএম নি গুন্ডামি যারাও টিআইএফ নি গুন্ডামি তাও খাই বিজেপি ফাইয়ে গুন্ডামি খাইয়ে পাহাড় এলাকাও সন্ত্রাস খাইয়ে পাহাড়ি রংনি টিপ্রাসা রংনি মানথাই ন লামাও কাসুই দিল্লিও থাঙে কাসুই মুখ্যমন্ত্রী নার কাসুই আবনো जों বেশি দিন সহ্য খাইগলা আবনে বাগৈ जों তিনি অর যে কোনো প্রকারে থং অর চিনি অর যারা অর চিনি মানে এরেং চিনি কর্মী রং যদি রম খাঙ্কাই जों কিন্তু আব তামং जों সাইমেনিয়া বনে বাগে जों প্রশাসন অনুরোধ করব আপনারা তদন্ত করুন যে কোনো প্রকারে আপনারা এইভাবে শুধু তীব্র মথাকে অ্যারেস্ট করার জন্য আপনারা যেভাবে তৎপরতা হয়েছে আমরা মেনে নেব না Sir, norang iti pramot abo buzaka. Abo nito FIR daklaiken. जों অলরেডি जों এফআইআর খাইকে থানা মশাইরা কি বলেছিলেন প্রথমে বরকাম শাখা আমরা এফআইআর নিমু কিন্তু আমরা রিসিভ কপি দিতে পারবো না এটা কি কোন ধরনের আইন তো সবার সমান আইন নংনা নাংনাইবলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে প্রেসার জমা পড়ে আবার ফোন খাই শাখা আপনাদের ওই এফআইআরটা থানাতে এনে দিন তারপরে বড় আফরোজে রিসিভ কপি হল তাহলে তাঙ্গই তিনি তীব্রামো থানমাং চাব্রনাইবা তাং আনো ফোন খাইনাই মন্ত্রীনো ফোন খাইনাই ননি বরং রমি তুনি ফাইদে কুটো সারেন্ডার খাইদি মোহনপুর কুটো সারেন্ডার খাইদি কিন্তু সারেন্ডার খাইनो थाखाय नों बस सेक्सन बाय नों जों बर' सारेन्डार खायनाय नों जुदि वा तामनाबा 370 इंगाबा 302 जुदि रिखांखाय जों जाबा माने मानाय देबा अब जों कोनो मते मानिया आबनो बागै जों नायो नांखाका आसुगै सालायनाय आसुगै समस्या समाधान खायलायनाय किन्तु रमबय रिफिगै हदिबरग पुलिस कासारिउ जदि कोनो रकम जदि चिनि अर अत्याचार चलिखाखाय किन्तु जों याकारगला नरक याकारि हाय जों याकारिया अथायजो मुर्ति नरक Sir, politik parti baik bunga ngelai malayu. Ngai pun media wajib media ni borok kalau dokumen mani. Abo nito itamu sana sih. মিডিয়া তো আজ ধরে যখন বুলাই তখন ইনকা সাবো মিডিয়া সাবো নেতা আবো কোনো সাইজ মাই আং থামলে কারণ মিডিয়া আংকা যদি না বিনি ড্রেস টংখাংকাই আং বনো ড্রেস থুবুই ফাইদিনি সামা কইয়া মিডিয়া নি বিনি একাংকা যদি অমতই সাইমানি দङ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গা বুলাইও সাইমানি দङ পুলিশ প্রশাসন খেতা মুখাই দङ পুলিশ প্রশাসন কোথায় রাজ্যনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি যখন ওর প্রোগ্রাম খাইখাঙ্গে অ্যাডভান্স পুলিশ সিআরপি ফাইছে ওর প্রোটেকশন না ককটংলে না একা আ জায়গাও বাইকে আর সাধারণভাবে বড় সিমি খাই আবনি বিসিংবা বিজেপি নি বংনি যে মন্ডল বা বড়নি নেতা বিসিংর খরৈ শুধু মঙ্গল বাবু সিমিছে দङ আ জায়গাছে বীর মঙ্গল খানাও মঙ্গল বাবু নিয়াগো লাঠাছে তিজাক একজন লিডার রঙিনা মানাসে খাই নাংমানি কিন্তু বিনি লাথাबै बदा साकसाक नाखा तामुखा सोंबागे सैमानायबा जोंना बार सोंगो नखा खरिजा आरे जानजेन प्रग्राम जे पाइले सापुपुर तामुलाय सोंबागे सैमानायबा किन्तु आंगबनो दंनि मिडियानो सानाय नरक जखन जे कोनो जागा थानापुर नंनि आइ कार्ड इंगा खाब नंनि ड्रेस तुइ थांखांकाय मिडिया रक न अन्तत सिनेमानानि अंथं मिडियानि बंनि प्रति चिनि सहानुभूति दं मिडिया बाय चिनि कोनो वालाय सुगलाय करे मिडियानो कोनो इन्टेन्शनल कोनो बुनानि तगनानि বা বড় কোনো হামিয়া সানান চিনি কোনো চিনি বখাবো করে চিনি কর্মীরা আবো করে কিন্তু বাং বাগে সেমানাই আনি কর্মীরা বুকা সা বুকা বাইকে আইদিন জিপত খেলি সালা আইতা আমবাই